बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस, मैं हूं देवाशीष और ये ऊपर। तो आज हम वीडियो लाए हैं, नबी का जिक्र तौरात और इंजील में भी है। तो ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, और याद करो जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ बेशक रसूल बना के भेजा गया हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदै, मैं तस्दीक करने वाला हूँ जो तुम्हारे हाथों में पहले से मौजूद है, मिनत तौरात, यानी तौरात की तस्दीक कर रहा हूँ। इंजील अल्लाह ने मुझे दी है। व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बिशारत दे रहा हूँ एक ऐसे पैगम्बर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अहमद के दो माना है। एक माना है ऐसा शख्स जो अल्लाह की सबसे बढ़कर हम्द बयान करने वाला हो, जिससे ज्यादा अल्लाह की किसी ने हम्द न की हो। और अहमद का एक मतलब यह भी है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। बैक वक्त ये दोनों माना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट होते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनाम मोहम्मद के ऊपर मेरा डिटेल एक क्लिप भी मौजूद है जिसमें मैंने ये अहादीस भी बयान की है कि मेरे कई नाम हैं, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं माही हूं। अल्लाह ताला मेरे जरिए से दीन को जिंदा करेगा। मैं हाशिर हूं, हशर मेरे कदमों में होगा, यानी मेरी शफात की बरकत से लोगों का छुटकारा होगा क़यामत वाले दिन। और मैं आकिब हूं, यानी सबसे बाद में आने वाला, यानी आखिरी पैगंबर। और तौरात और इंजील के अंदर आज भी नबी इस्लाम की प्रोफेसीज मौजूद हैं। इस हवाले से आप यूट्यूब पे एक डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो मौजूद है, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी। उनसे पहले अहमद दीदात साहब ने भी वो सारी प्रोफेसीज बताई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयाँ हैं अगली किताबों के अंदर। और आज भी अगर आप गॉस्पेल ऑफ जॉन खोल लें, चैप्टर नंबर 14 से ऑनवर्ड, तो उसमें मिलेगा ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्योंकि ये जो इंजील है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ऊपर जो किताब नाजिल हुई, प्लस जो उनकी अहादीस है जो उनके असहाब ने सुनी, उसका ये मजमुआ है जो न्यू टेस्टामेंट है, जो इंजील मुक़द्दस हमारे पास है, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट भी है और न्यू टेस्टामेंट भी। तो वो कहते हैं कि मेरा जाना दुनिया से तुम्हारे लिए रहमत है, जब मैं जाऊँगा तो वो हस्ती दुनिया में आएगी जो मेरा नाम रोशन करेंगी, और अल्लाह ताला उनके मुंह में अपना कलाम डालेगा। यानी वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहेंगे, वो उनके मुंह से अल्लाह ताला का कलाम बोला जाएगा। बाकी अंबिया पे जो कलाम है वो यानी टेक्स्ट की फॉर्म में नाजिल हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी तख्तियाँ दी गई हैं, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पे कुरान नाजिल हुआ है, और अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान मुबारक से उम्मत तक अपना कलाम पहुँचाया है। तो वो यानी प्रेडिक्शन आज भी मौजूद है। उसमें बहरहाल ईसाई तावील करते हैं, वो कहते हैं इससे मुराद रूह कुदस है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। हालांकि इंजील के अंदर ही मौजूद है, तौरात के अंदर भी, कि रूह कुदस तो उस वक्त आते हैं जब पैगंबर दुनिया में मौजूद हो। दूसरा, रूह कुदस ने आके कौन सा ईसा अलैहिस्सलाम का नाम रोशन किया है? ईसा अलैहिस्सलाम का नाम अगर उनके बाद किसी ने रोशन किया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुरान के अंदर हमारे नबी अलैहिस्सलाम की माँ के नाम के ऊपर तो सूरत क्या है, उनका नाम ही कोई नहीं है, जबकि कुरान पाक में कम से कम 25 दफ़ा है ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, और सूरह मरियम उनकी माँ के नाम पे पूरी सूरत है। जो उनके ऊपर यानी यहूदियों ने तान किया था वो अल्लाह ताला ने इतराज़ात दूर किए, जो ईसाइयों ने उनके बारे में गुलूब किया था उसको भी अल्लाह ताला ने दूर किया। ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में अगर नाम किसी ने रोशन किया है तो वो इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ट्रू करैक्टर उनका लोगों के सामने पेश किया है। वरना आप अलैहिस्सलाम से पहले तो दो एक्सट्रीम थी, एक ने उनको खुदा का बेटा बना लिया था या खुदाई का दावा कर दिया था, दूसरे ग्रोह ने उनको दज्जाल कहना शुरू कर दिया था। इस्लाम ने आके बताया कि भाई वो अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की मखलूक है। और फिर जो तौरात में अगर आप किताबुल इस्तिस्ना है चैप्टर नंबर 18 उसका आप पढ़ लें, ड्यूट्रोनोमी, उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी प्रेडिक्शन मौजूद है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कि यानी वो आखिरी पैगंबर की निशानी
یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اور ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنو اسماعیل، اور تیری مانند نبی علیہ السلام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی باپ تھا، نبی علیہ السلام کا بھی باپ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے زندہ اٹھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب امت نبی تھے، کم از کم 6 لاکھ تو ان کے امتی تھے جو ان پہ ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نہیں تھے، صرف 12 باری ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر اٹھائے جانے سے پہلے۔ اور اس طرح کی کئی ایک ریزیمبلنس ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کامن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کے آئے، بلکہ شریعت موسوی کی ہی ترویج کے لیے ایک مجدد کی حیثیت سے بھی آئے اور پروفٹ کی حیثیت سے بھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے۔ بلکہ یہ ساری پریڈکشنز آپ کو مل جائیں گی، احمد دیدار صاحب کا آپ لیکچر سن لیں۔ اس میں آیا کہ میں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد ہوں گے، جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، جامعہ ترمذی کے اندر ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح کی 3 جلد میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب پیغمبر بنایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے علم میں خاتم النبیین تھا، اللہ نے ڈسیزن کر لیا تھا حضرت آدم کی بھی پیدائش سے پہلے۔ اور پھر اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ تو یعنی نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے۔ ویڈیو کے تھرو پورا کنکلوژن یہی ہے کہ قرآن ہی ایسی بک ہے جو ریئل ٹروتھ بک ہے، اور نبی کے بارے میں پروفٹ محمد کے بارے میں ساری جو بکس ہے تورات اور انجیل ہے، اور ہندوازم میں بھی ذکر کیا گیا ہے نبی کے بارے میں، اور ایڈم اسلام وہ بھی پروفٹ ہی تھے کرسچینٹی میں، اور وہ اسلام جب آیا اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ پروفٹ ہی تھے۔ ساری ورلڈ کو بتانا ضروری تھا کیونکہ ان کو دجل بلاتا تھا یا کوئی ان کو کچھ اور بلاتا تھا، تو وہ مطلب گاڈ کے بیٹے نہیں تھے، کہ وہ پروفٹ تھے، وہ اللہ کے بندے آپ بول سکتے ہو وہ تھے۔ تو اب کرسچینٹی کو آپ دیکھو تو وہ اسلام ہی ہے، وہ اسلامک چیز ہی وہ لوگ ساری چیزیں کرتے ہیں اسلام جیسا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن ویڈیو۔ آپ کو کیسا لگا آپ ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے ضرور بتا دینا، اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، شکران۔